الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله أرأيتم إلى شاب مسلم أنات الله به مسؤولية أسرة أكرمه الله بزوجة وبعد الزوجة أكرمه بأولاد شاب يشتغل في معمل ويحصل على راتب شهري ولكنه عندما يأتي إلى الدار يتجه رأسا إلى الزاوية التي أعدها للعبادة في بيته دون أن يلتفت يمنة ولا يسرة بعد السلام التقليدي يلقيه على من حوله فيقبل على القرآن الكريم أو يتجه إلى القبلة فيصلي النوافل والسنن دون أن يباسط زوجته التي تنتظره ويلاعب صغاره وأولاده الذين من حولها فما حكم الشرع في هذا العمل؟ Examinons le cas, si vous le voulez bien, d'un jeune homme à qui Dieu a donné un travail, à qui il a donné une femme, à qui il a donné des enfants, et qui chaque fois qu'il rentre chez lui se dirige aussitôt vers l'oratoire de prière qu'il s'est aménagé dans la maison, après avoir salué brièvement sa famille, et qui se plonge dans la lecture du Coran, dans l'accomplissement de prières surérogatoires ou dans la récitation de litanies, sans s'enquérir de sa femme, ni badiner avec ses enfants. Que dit la religion sur le cas de cet homme? يقول الشرع لهذا الشاب المسلم عليك يا عبد الله أن تنظر في الحال التي أقامك الله عز وجل فيها لقد أقامك تحت سلطان من عالم الأسباب وذلك عندما جعل منك زوجا لزوجة وعندما جعل منك أبا لأولاد وعندما أنات الله بعنقك مسؤولية أسرة ومسؤولية إعالتهم جميعا فإذا أعرضت عن هذه الحال التي أقامك الله عز وجل فيها لتتخذ هذا الموقف فاعلم أنك في الظاهر تمارس الدين ولكنك في الباطن ترعى هوى نفسك وهذا غلط كبير وخطير في ميزان الدين وشرعه. La religion demande à ce jeune homme de considérer la situation dans laquelle Dieu l'a placé. La religion lui dit Dieu t'a placé dans le monde des causes lorsqu'il a fait de toi un mari, lorsqu'il a fait de toi un père de famille et lorsqu'il t'a demandé de remplir tes devoirs vis-à-vis de ta maison. Si donc tu refuses de reconnaître la situation dans laquelle Dieu t'a placé et tu adoptes cette attitude, eh bien sache qu'en apparence, tu pratiques la religion, alors qu'en réalité, tu obéis à tes caprices cachés. Or c'est là une erreur grossière et dangereuse au regard de la religion et de la loi révélée. يقول الشرع لهذا الشاب المسلم
إن الله عز وجل قد أقامك بين كفتين من ميزان شرعه وذلك عندما قال لك والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فإذا زعمت بأنك تملك من الثقة بالله في حق نفسك ما يجعلك تنقطع للعبادة والطاعة فبأي حق تجر زوجتك وأولادك إلى هذا الموقف الذي ارتضيته واتخذته لنفسك؟ أنت لا تعيش لنفسك بل تعيش لأسرتك، والذي يتحكم بسلوكك دينيا هو ميزان الشرع، والشرع يقول لك ويكلفك بأن تهيئ لأسرتك العيش الرغيد جهد استطاعتك، وأن تربي أولادك التربية الجسمية والعقلية والنفسية التامة. فلو أنك أعرضت عن هذه الأسباب وأنت تعيش في خضمها فمعنى هذا أنك تسيء الأدب مع الله، وذلك بإعراضك عن نظامه الكوني الذي وضعه لك. وانظر إلى ما رواه البخاري عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء وصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. ولما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان: نم، فنام. ثم ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال له سلمان، أي قال سلمان لأبي الدرداء: قم الآن. فصليا جميعا. فقال سلمان لأبي الدرداء، وهنا بيت القصيد: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى سلمان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق Salman. La religion dit à ce jeune homme: Dieu a placé tes actes dans les deux plateaux de sa balance. Et ce, lorsqu'il a dit dans le Coran: le ciel, Dieu l'a élevé et il a posé la balance, en vous prescrivant de ne point fausser la balance, de peser strictement les choses et de ne point rendre la balance perdante. Si donc tu prétends vouloir te consacrer à l'adoration de Dieu, de quel droit obliges-tu ta femme et tes enfants à faire la même chose et à en subir les conséquences? Sache que tu ne vis pas pour toi seul, mais aussi pour ta famille. Et le critère qui détermine ce que la religion veut de toi, c'est la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu t'ordonne d'assurer à ta famille sa subsistance et son bien-être, et de donner une éducation physique, intellectuelle et morale décente et suffisante à tes enfants. Écoute avec moi ces propos qu'Al-Bukhari rapporte, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Salman et Abu Darda. Salman alla rendre un jour visite à Abu Darda et vit Darda en toilette négligée. Que t'arrive-t-il? demanda Salman. Ton frère Abu Darda, répondit-elle, ne tient pas aux choses de ce monde. Autrement dit, il passe ses journées à jeûner et ses nuits à prier. Abu Darda, étant alors venu, prépara le repas pour Salman et dit: mange tout seul, car je jeûne. Eh bien, répondit Salman, je ne mangerai pas tant que toi-même tu ne mangeras pas.
et il s'abstint de manger. La nuit venue, Abu Darda voulut la passer en prière, mais Salman lui dit « Dors » et il dormit. Puis il voulut se lever pour prier, mais Salman lui répéta « Dors » et c'est vers la fin de la nuit que Salman lui dit « Lève-toi maintenant ». Tous deux firent alors leur prière et Salman dit à Abu Darda « Tu as des devoirs envers Dieu, tu as des devoirs envers toi-même et tu as des devoirs envers ta famille. Remplis ces devoirs envers tous ceux à qui tu les dois. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Abu Darda alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui rapporta ces détails et le prophète de répondre Salman est dans le vrai. يقول الشرع لهذا الشاب المسلم يا هذا لو كنت وحدك لو كنت منفردا لو كنت لا زوجة لك ولا أولاد ولا أرحام إذا لصح لك أن تتجرد عن الدنيا للطاعة والعبادة لأن الله عز وجل لم يعلق والحالة هذه بعنقك مسؤولية أحد ولكن أما وقد كلفك بأسرة أما وقد أقامك الله عز وجل في عالم الأسباب وجعل منك رب أسرة فمعنى هذا أنه كلفك بسلسلة أوامر شرعية داخلة في ميزان الشرع وفي الميزان الذي ألزمك الله به فاستجابتك لأوامر الله هذه هي عبادتك استجابتك لهذه الأوامر هي قراءتك للقرآن الكريم استجابتك لله عز وجل هي تسبيحك وتحميدك وتهليلك أن تدخل إلى دارك وقد رسمت البسمة الحرة على وجهك أن تسلم على من حولك تسليمة الإنسان الودود المشتاق إلى أهله وأولاده ثم أن تجلس إليهم تنشر محبتك فيما بينهم تلك هي العبادة التي ألزمك الله بها الصورة هي صورة دنيا تتعامل بها الصورة هي صورة شهوة تمارسها الصورة هي صورة لهو تتقلب فيه ولكن الواقع الكامن وراء هذه الصورة هي عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أقامك من هذه الأسرة في عالم الأسباب ومن ثم فقد أخضعك لنظامها. La religion dit à cet homme, si tu vivais seul et que tu n'avais ni femme, ni enfant, ni parents proches, alors il te serait permis de te consacrer entièrement à l'adoration de Dieu. Car le Seigneur te mettrait dans la situation de celui qui n'a aucune responsabilité, mais puisque Dieu t'a placé dans le monde des causes et qu'il t'a imposé l'usage des hommes en faisant de toi un père et un maître de maison, alors c'est qu'il a voulu que tu te soumettes aux lois qui régissent ton statut de père et d'époux. Et il ne t'est pas permis d'y déroger. Adorer Dieu dans ton cas consistera donc à obéir à ces lois, en assumant pleinement ton rôle de père et de mari, et en acceptant de remplir les devoirs qui s'y rapportent, comme le fait de montrer à ta famille un visage avenant quand tu rentres à la maison, ou de consacrer du temps à ta femme, ou de t'occuper de l'éducation de tes enfants. Ces actes seront une façon pour toi d'adorer le Seigneur, de le louer, de le glorifier et de lui rendre grâce. De la même façon que si tu priais, tu jeûnais et tu récitais des litanies. Certes, ces actes revêtent la forme extérieure et apparente de la vie terrestre et matérielle. Certes, ils prennent l'aspect de la vie mondaine et des plaisirs futiles, mais ils sont en réalité une façon d'adorer le Seigneur et de se rapprocher de lui. Car Dieu, en t'imposant l'usage des hommes qui fait de toi un homme marié et un père de famille, a voulu que tu remplisses les conditions et les devoirs qui découlent du mariage et de la vie de famille. وقس
على مثال رب الأسرة مع أولاده ومع أهله سائر الناس الذين شاء الله عز وجل أن يقيمهم في عالم الأسباب، وذلك عندما وكل إليهم رعاية المجتمع الإنساني في أي من مستوياته المتفاوتة. فاسمع إلى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. Et ainsi de suite, l'exemple de ce mari et de ce père de famille s'applique à tous ceux à qui Dieu a voulu imposer l'usage des hommes en leur donnant des responsabilités dans la société, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent et la fonction sociale, politique ou économique qu'ils assument. Ibn Omar rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un pasteur et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'imam qui est à la tête des croyants est un pasteur et il est responsable de son troupeau. L'homme est le pasteur des gens de sa maison et il est responsable de son troupeau. La femme est la bergère dans la maison de son mari et elle est responsable dans son troupeau, de son troupeau. Le serviteur est un pasteur qui a charge des biens de son maître et il est responsable de son troupeau. Vous êtes tous des pasteurs et chacun de vous est responsable de son troupeau. من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها كثير من الناس ما يتصورونه من أن الطاعات والعبادات محصورة في أعمال محدودة معينة، فإذا تجاوزها أحدهم ظن أنه وقع في فلك الدنيا وشواغلها، وهذه نظرة تقليدية باطلة. والحق أن العمل الصالح كله عبادة إن استقامت النية وأريد به وجه الله عز وجل، غير أن صلاح العمل عائد إلى الحال التي يمر بها الإنسان وإلى الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها، أو بعبارة أخرى فليس كل عمل صالح صالحا بالنسبة للناس كلهم جميعا، بل يتوقف الحكم بصلاح العمل أو عدم صلاح العمل على الحال التي يمر بها الإنسان وعلى الوظائف والمهام التي أقامه الله عز وجل عليها. فالعمل الصالح بالنسبة لمن قضى الله له بالانقطاع عن العلاقات الاجتماعية وبالابتعاد عن مسؤوليات الأسرة، فالعمل الصالح بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص يتمثل في طاعات وعبادات شخصية تعود بالمنفعة، تعود بالفائدة إلى ذاته وشخصه هو. وأما العمل الصالح بالنسبة لمن قضى الله له وشاء عز وجل أن يتحمل إحدى المهام الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، فيتمثل هذا العمل الصالح بالنسبة لهذا الشخص في خدمة أمته، وذلك من خلال قيامه أصدق قيام بالوظيفة التي أنيطت به. على أن لا ننسى أن هناك قدرا مشتركا من العبادات والطاعات الواجبة يشترك في ضرورة النهوض بها كل الفئات على مختلف أعمالها وأحوالها، كالصلوات المكتوبة والصيام المفروض والقدر الأساسي من النسك والأذكار والأوراد. Parmi les erreurs communes et grossières que commet un grand nombre de gens, il y a le fait de croire que l'adoration de Dieu
se limite à des actes précis et définis tels que la récitation du Coran, la prière ou le jeûne. Et qu'en dehors de ces actes, on entre dans un monde totalement étranger à la religion. Or, cette idée est absolument et totalement fausse. La vérité est que les actes pieux, al-amal al-salih, tous autant qu'ils sont, relèvent de l'adoration de Dieu, dès lors qu'ils sont assortis d'une intention sincère et qu'ils sont accomplis dans le but de satisfaire le Seigneur. Sauf que al-amal al-salih, les actes pieux, diffèrent selon les personnes et la situation des personnes. Ainsi, par exemple, l'acte pieux qui convient le mieux à celui dont Dieu a voulu qu'il soit coupé de la société et qu'il n'ait aucune responsabilité familiale, comme par exemple l'étudiant qui vit à la solde de ses parents. Eh bien, l'acte pieux qui convient le mieux à ce type de personne consistera à adorer le Seigneur par des actes individuels, tels que la prière, effectivement, la récitation du Coran, la récitation de litanie ou le jeûne. Autant d'actes qu'il concerne en propre et qui ne profitent finalement qu'à lui. Alors que l'acte pieux, al-amal al-salih, qui convient le mieux à celui dont Dieu a voulu qu'il assume une ou plusieurs fonctions dans la société, à l'exemple de ce père de famille dont nous parlions tout à l'heure, eh bien consistera à adorer le Seigneur par des actes qui profitent à la société et qui profitent à sa communauté et qui profitent à sa famille, c'est-à-dire à adorer le Seigneur en s'acquittant fidèlement de la fonction que Dieu lui a assignée dans la société. فالمطلوب من المؤمن بالله الساعي إلى تنفيذ أوامره أن ينظر في الحال التي أقامه الله عز وجل عليها، أي فلا ينبغي أن يسرع في الاستجابة لمزاجه، في الاستجابة لهواه، في التعامل مع نظام الأسباب أو الإعراض عن التعامل مع نظام الأسباب حتى يتبين الحال والمناخ الذي أقامه الله عز وجل فيه. فإن لم يفعل كان معنى هذا أنه يتعامل مع هواه وأنه يتعامل مع مزاجه، وإن كانت الصورة التي يظهرها من نفسه أنه يستجيب لأوامر الله وأحكامه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين بالله الساعين إلى تنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، وذلك طبق أوامره وطبق الحال التي أقامنا الله عز وجل عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ainsi, ce que la religion demande aux croyants, c'est que celui-ci considère avec attention la situation dans laquelle le Seigneur l'a placé et qu'il adore le Seigneur en fonction de cette situation. Autrement dit, le croyant ne doit jamais s'empresser de répondre à l'envie capricieuse et trompeuse de renoncer à ce monde pour se consacrer à Dieu, comme il le prétend, ou de pencher pour la sévérité, le rigorisme et l'austérité sans examiner d'abord les circonstances dans lesquelles Dieu l'a placé. S'il dérogeait à cette règle, s'il n'obéissait pas à ce principe, il ne ferait que suivre ses passions et ses caprices, quand bien même ses passions et ses caprices prendraient la forme extérieure de la religion et de l'adoration de Dieu. Wa billahi tawfiq wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم،
فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر. عباد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم حقق إيماننا ورفع درجتنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وكل من يسألني الدعاء له أو لأهله أو لأقربائه فاللهم اجعلني وإياهم من عبادك وعياذك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك وكنفك، من شر كل شيطان وإنس وجن وباغ وحاسد وحية وسبع وعقرب. اللهم لا تدع لنا ولا لهم ولا لأهلهم ولا لأقربائهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا سقما إلا داويته، ولا ألما إلا حسمته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.